PisoNet setup, na defreeze, na timer for shutdown, automatic shutdown kung mahurot ni 15. Kung ako i-touch dire is automatic 15 minutes. Tapos atong sulyan pila ka minutes siya mo restart. Start sa 35 seconds. Pak. Sulod pa siya sa 30 seconds. So na-start to siya 35 akong gipindot pero napindot to nako nas mga 33. Sulod pa siya sa 30 seconds. Pak. 30 seconds. Ayos kayo. 30 seconds or 32 seconds. Ayos. Powered by PisoNet.